নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধুসকল আজি যেহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সাধাৰণ বিজ্ঞান আছিলে আৰু জেনেৰেল সায়েন্সৰ কাৰণে সেট ডি আমি লৈ আহিছোঁ পেপাৰখন ইয়াৰে এমসিকিউখিনি কৰিম ঠিক আছে এমসিকিউ লগতে লং কোৱেশ্চন পাৰিলেও কৰিম প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চোৱা প্ৰথম কোৱেশ্চনটোৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি ঠিক আছে বি সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো আছে ৰান্ধনিৰ সময়ত দেখিছে অপচন নম্বৰ সি হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी बी हम ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 ए क्वेश्चन तो राइट आंसर तो हम ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 7 यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए Question number 9, question number 8, the right answer option number A. Question number 9 to swa. 9 or right answer option number C hobo, your correct answer. Question number 10, the number question or right answer hobo, option number B hobo. Question number 11, your right answer option number D, your correct answer. Question number 12. यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 तो দেখা চাইছা তোমালোকে স্ক্ৰিনত আৰু এই क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी হ'ব ইয়াৰ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चनर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 16 लेंसर क्षमता निर्णय करब लागे यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होबो सॉरी ए होबो ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर सी क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर बी क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर इज द बी क्वेश्चन नंबर 20 यार राइट आंसर तो होबो ऑप्शन नंबर बी होबो यार करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 ए क्वेश्चन तो राइट आंसर तो होबो ऑप्शन नंबर ए होबो यार करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 यार राइट आंसर शुद्ध सूत्र तो होबो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होबो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होबो क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 27 यार राइट आंसर होबो ऑप्शन नंबर डी होबो ऊपर टाइबुर क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होबो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होबो क्वेश्चन नंबर 30 यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होबो क्वेश्चन नंबर 31 यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 32 इज द करेक्ट आंसर होबो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 33 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर 34 क्वेश्चन तो राइट आंसर होबो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 35 क्वेश्चन तो राइट आंसर तो होबो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 36 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 37 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 38 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 39 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 40 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होबो लागे एतु তুমি লগে কবা কি এ হবো কি হবো মই নাজানো তথাপি মই এ বুলি কৈছো তোমালোকে এটো মোক কমেন্টছত কমেন্ট কৰিবা যদি ভুল হৈছে এটো ৰং বুলি কৈ দিবা 41 ইজ দা ৰাইট আনসাৰ এ 42 is the right answer. D is the correct answer. 43
is the right answer. Option number B is the correct answer. কিছুমানে এটো হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড বুলি কৈছে এ হ'ব নে বি হ'ব এটো কমেন্ট কৰিবা 44 is the right answer. Option number A. 45 is the right answer. Option number is the A. ঠিক আছে টোটাল আসলে 45 টা MCQ এতিয়া ইয়াৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছে 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে চাই যোৱা কোৱেশ্চন বেলেগ যিখিনি লং কোৱেশ্চন আছে কিনি বৰ কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্ট দিছে এক্সাক্ট কোৱেশ্চন কমন পৰিছে কমন বিক্ৰিয়াৰ পৰা আদি কৰি ঠিক আছে সব কোৱেশ্চন কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্ট কমন পৰিছে যে এক্সট্ৰাকে বনাই দিয়া নাই MCQ খিনি অলপ বনাই দিছে বাকি যিমানখিনি কোৱেশ্চন দেখা পাইছা স্ক্ৰিনত তোমালোকে এইবোৰ কোৱেশ্চন কিন্তু তোমালোকক পৰীক্ষকে ডাইৰেক্ট কিতাপৰ পৰা কমন পেলাই দিছে ডাইৰেক্ট কিতাপৰ পৰা দি দিছে কোৱেশ্চন এটা তোমাক এনেকা হোৱা নাই যে কোৱেশ্চন এটা বনাই দিয়া নাই পৰীক্ষকে ডাইৰেক্ট কিতাপত আছে সেম টু সেম তেনেদৰে দিছে বহুত ধুনীয়া পেপাৰ কাটিছে ইমান টান নাছিল টান যদি হৈছে অকল MCQ কেটা অলপ কঠিন হৈছে টাফ হৈছে MCQ খিনি বাকি লং কোৱেশ্চন তোমালোকে যে স্ক্ৰিনত চাই আছা তেনেহলে ইমান টান আহা নাই কিন্তু লং কোৱেশ্চন খিনি টান হোৱা নাই বাকি যিখিনি শৰ্ট কোৱেশ্চন আছিল MCQ টাইপ এক নম্বৰ কোৱেশ্চন বুজিমান আছে সেইখিনি অলপ টান হৈছে কাৰণ এইবোৰ অলপ ক্ৰিটিক্যাল কৰি দিম বুলি দিছে বাকিখিনি কিন্তু শৰ্ট দিছে এইখিনি আছে ভিডিওটো আৰু ভিডিও চাই পেলাই লাইক কমেন্ট কৰিবা নাপাৰিবা আৰু পেলাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিবা ধন্যবাদ